Buenos dias. Good morning, good. Let's do run 10 kilometers today. Whew. Let's go. 1 kilometro. Tres kilometro. 5 kilometro. 8 kilometros. Let's go. Last 80 meters. Okay, 10 kilometers finish. Let's go. Workout naman. Masasanay din ako nito, katulad sa 5 kilometers. Nung una pagod na pagod, kasi bitin ako lagi sa 5 kilometers eh. Kaya 10 kilometers na yung tinatakbo ko. Slowly but surely lang. Cool down muna ako guys bago workout. Day 21 finish. Umuulan na naman. Hindi maintindihan yung panahon dito ngayon. Uwi na ako guys, bukas ulit. Konti na lang, tapos na tayo. Next month dadagdagan na naman natin yung kilometers. Gawin natin 10 kilometers a day. Tapos basta ibang workout naman. Sabay lang kayo kung gusto nyong sumabay. Gagawa tayo ng GC, tapos may attendance. Uwi na ako guys, let's go.